पिळगांव सारमानस वाठारांतले शेतकार रस्त्यार देवले। 4 वरां मेरेन खण येरादारी करपी ट्रक आडायले। बुधवार मेरेन प्रश्न सुटावे जायनात जाल्यार येरादारी पुरायेन बंद करपाची शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या। पळयात। सारमानस पिळगांवच्या शेतकारांनी सोमारा रस्तो आडवून खण येरादारी बंद उडयली। आमच्या शेतांनी येरादारी आनी हेर वापरा खातीर बेकायदेशीरपणान अतिक्रमण केलां अशें शेतकारांचें म्हणणें। आतां शेतकार खण कंपनी कडल्यान आपल्यो जमनी परत मागतात। 11 म्हयने त्रास काडले, अजून मेरेन एकूय प्रश्न पास करिनात आनी बसून बसून प्रश्न सुटावे करपाची परिस्थिती आमची ना। मामलेदारान 2 दीस दिल्यात। ह्या 2 दिसांनी आमचे प्रश्न तडीक लायले ना जाल्यार परत येरादारी बंद उडोवपाची शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या। तरी आता 11 म्हयने मेरेन आमी हांगा आतां त्रास काडटा। जी आतां आमची टॅनंट एरिया ही प्रॉपर्टी तरी सर आमी हांकां सांगितला, मिटींग खुबशे जाल्ले आहा, तरी मिटिंगेक तेंच्यांनी आमकां कसलोच एक प्रस्ताव आमचो पास केल्लो ना। तरी ते सांगता बसोय आनी सॉल्व करुया। आतां 11 म्हयने सोंपले, बसोन सॉल्व करपाची आतां परिस्थिती आमची कांय उरोंक ना। त्या खातीर आमी ट्रेनी आतां दिली, आमकां 2 दीस दिल्या। ताका आमी रिस्पेक्ट दिलो मामलेदाराक। 2 दिसां भितर आमचो जो प्रश्न तो सुटप जायना जाल्यार आमी बिरेस्तारा बंद करतले अशी आमची अपेक्षा आहा। तुमचो मेन डिमांड कितें आहा? आमचो मेन शेतकारांची रेट तांकां बरोवन दिल्ले आहा पळय शेतां परत ट्रॅक्टरा मुखार चालू असले तेजे कांयच सोल्युशन येना म्हणून आयज सगळे शेतकारांनी डिसायड केलें की आमची शेतां आमी परत घेवया। कित्या खातीर की गेल्या 15 दिसान सीएमान स्टेटमेंट दिल्लो की एग्रीकल्चर लँड जर खंय कन्वर्ट केले जाल्यार आमी ती रिवर्ट करतले आनी प्रमोट करतले एग्रीकल्चर। मागीर ती न्यूज पळोवन हांकां एक उर्बा चडली की आमची शेतां आमकां परत घेवंक जाय। त्या अनुशंगान आयज सगळे शेतकार 7 तारखेक तेंचे लेटर दिल्लें की आमची शेतान जे हांगा इलिगल काम चालू आसा ते बंद करात आनी आमची शेतां आमकां परत दियात। सो त्या हिशोबान आयज ते येयल्ले। सरकारी ऑफिसांच्यान कांय रिवर्ट येना पूण आयज तेंच्यांनी स्वता आपल्यो जमिनी हाडयल्ल्यो आनी गेट बंद केले। हांगाच्यान स्टार्ट जाता एज पर द सर्वे। सो हांगा सगळ्याच्यान ट्रान्सपोर्ट बंद केलो। तेंचो एकूच मागणी आसा की तेंची शेतां तांकां परत जाय। सो जाला कितें की मामलेदार आतां येयलो हांगा बिचोलीम आनी ताणें सांगलें की डेप्युटी कलेक्टर बिचोलीम जो आसा तो काही कारणान 2 दीस लिव्हेर आसा। सो वेनसडे मॉर्निंग तो रेज्यूम जातलो ऑफिस। सो त्या दिसा आमी डिस्कशन स्टार्ट करया आनी एमिकेबल सोल्युशन म्हणजे शेतकाऱ्यांक कसो न्याय मेळपाक जाय त्या हिशोबान आमी सरकारी प्रयत्न करया अशें एश्युरन्स दिला। इवन डेप्युटी कलेक्टरांनी मेसेज कन्वे केल्या की परवा आमी मेळुया। आमी हो आयचो जो इन्सिडंट आसा इवन डायरेक्टर ऑफ मायन्साच्या कानार घातला की अश्यो जर हांगा इलिगल एक्टिविटी चालू आसा जाल्यार तुमी स्ट्रिक्ट स्टँड घेवचो पडटलो आनी लोकल्सांची जी पाश्यात आसा पळय ते पाड्ड्यार जावंक जायना हे सरकारी यंत्रणा लक्षात धरूं जाय आनी जनतेक जो कितें न्याय जाय तो न्याय मेळपाक जाय इतलो तांचो प्रयत्न आसतलो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।